Hi, my love family members kan avni sob ki achibi naruki gana welcome kuyasi achi doile ekdam important message pungchai di bole aina si avni kan moi la video do last tak sai dagi bi skip na kuri skip krisi uri do avni kan sa khamba misunderstanding guru aur kotha hola idu ni de phagi uni bi ki kuyasi idu huni ke nai idu doile comments kura jaga de comments kuri noile do honigina happy honigina comments kribo happy saigina biya kotha bo itu noide idu apni khan ge du request kres to achi moi koblana to hele kun manu bra kunyak aru phom do naga manu noi idu koesi taike moi itu message pongjai di ase apni bra sayasi kuldo farba honibe avni kile kunyak phom do naga manu nohoi idu likhes avni bra idu nakale la kahani avni sob chani kina ase idu avni ge idu question yes aru kunyak phom manu bra avni ke ki kalbi kris avni ge ki pia kotha kuis aru ki le likhes kun ki biya bai likhes idu avni ge aru ekta question aur moi koble na thile konyak phom naga manu noi ko ado khushi pane sabi idu konyak as mohan do konyak manu khan do kan chanda idu ge ki laga hoilibi singdo idu katigena thali yedena dutaki marie idiati marugo maigi khanbi iduke mare moda khan yate pone tadu mare sabi kunyak manuba aru idu phom ase phom khanbi sabi kan chanda ki megas idu bhabana guru amni idu moi ki legoyas itu ke saigena apni ko naga manu don hoi itu khan do kiba ase kun tribe pra aha ase kun jaga pra aha ase apni itu jani bun apni ki ko ase likha manu apni ki ko ase aur second ne dunia de isro bra sob banai manu banai chambal banai sob banai tai sob banai na mohan rakhi dis itu major de mohan Nagaland state tuile India country major lagas mohan ekta Nagaland goi status itu avni janime kile kunyak phom naga manu na quest avni hundibi janibi ki debi mas to pani na thakile mas to thakior na paribo kile itu kuis mohan dagar rai avni kan dekis avni kan dagar rai mohan dekis ekta naga manu ekta state pitol de so na Nagaland state pitol de mohan asu alag alag tribe asu avni itu janibi avni ekraba kam guru na paru mohan ekraba kotha bol na paru mohan ekki family so Nagaland for Christ mohan bra pisas line holibi kiba khan holi mohan ekta unite kuri na thakul la so doctor ti trophy doile diabetes le trophy olaishi naga manu ekta family hoigena unity hoigena khila khili ki interest hobol dibi jama hobri di wona pona laga so trophy ola laga so chakra guru le niche biya bai gena biya ye comments guru ola noido aru itu doctor ti trophy laga championship tu mukhan konyak khan eastern khan phom khan nolo bona ko te likhinas abani ko te likhinas abani khan pargon hona roshini abani itu physical desre is super dia lagas
কোন কি হইলে ঈশ্বর বেটিয়া লাগা আছে আপনি তো জানিব ঈশ্বর ব্রহ্মখান গি প্লান গুই দিয়া লাগা ইতুই আছে ইটো না জানি কিনা কোন হইলে ইটো না লিখি পয়লা পয়লা তো ইকো কোৱা নাই তো কোন মানুহ পৰা লৈ আছে লৈছে থ্যাংক ইউ কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইটো কৈ দাও দিছ টাইম কন্যা খান পৰা চ্যাম্পিয়ন লয় কিলে মানুহ চুকুৰ চুৰি আছে কিলে ইমান তাক কথা কৈ আছে কিলে ইমান তাক কন্যা ফোম খান ইষ্টাৰ্ণ খান মন চকন কৰি দি আছে ইটো নিবেনে আপুনি ফাৰ শুনিবে ভালকে ভাৱনা কৰিবে কথাটো না ভাৱনা লগতে কথা নকয় ভাৱনা কৰি লিবি সেকেন্ড থট থাকে মন ইটো না ইটো নইলে কি লব নাই জানে মন বিয়া বাই লিবি খুচা হৈ লিবি ইয়াতে বা ফেল দে কৰি মানুহ ইটো ভাৱনা কৰি না লিখিবি আপুনি কোন মানুহ পৰা লিখি আছে ইটো হইলে মুখান একো নকৰি লিবি পিছি কাল দি আছে আপুনি ইটো হইলে ঈশ্বৰক ইবি মাফ কৰি লবি মাপ মাঙি লবি কেলে ঈশ্বৰৰ নাম গৈ আছে মহান নাগালেণ্ড ফ'ক প্ৰাইজ আছে ইটো নামে কোৱা আছে আৰু মহান নাগালেণ্ড ধৰিলে আলাক আলাক বিশ্বাস নাই দ আলাক আলাক বৰ্ষিপ কৰা নহয় দ ইটোতো বিয়া ৰিলিজিয়াছ লাইনতে বিয়া কথা কোৱা নাই দে হ'লে মহান নাগালেণ্ড একটা খ্ৰীষ্টিয়ান না খ্ৰীষ্টিয়ান ষ্টেট আছে ইটো নামে কোৱা আছে আপুনি সঁচাবি নাগালেণ্ড লাগা মানুহ আছে আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ আছে বুলিতো ভাৱনা কৰি ল'বি আৰু ঈশ্বৰক দিবি মই এইবাৰ কথা কৈ কিনে বিয়া কথা কৈ কিনে আছোঁ বুলি ফকিত কৰি দিবি প্ৰাৰ্থনা কৰি ল'বি আপুনি কোনটো বিয়া পাই কিনে লিখি আছে আৰু কোন ইণ্ডিভিজুৱেল এগেইনষ্ট কৰি কিনে লিখি আছে হ'লেবি ট্ৰাইব লাভ কথাটো নল'বি দেই মই কোৱাটো পাৰ্চনেল এগেইনষ্ট নাথাকিব না ট্ৰাইব খানকে বিয়া পাই কিনে আছে না কোনকে বিয়া পাই কিনে লিখি আছে ইটোতো মই ক'ব নাপাৰে ইটো নিমিলে কোৱা আছে না তোৰটো ট্ৰফি লগা চেম্পিয়নশ্বিপ লোৱাকে বিয়া পাই কিনে লিখি আছে না ইটো মই ক'ব নাপাৰে হ'লেবি আপুনি এইবিলাক কন্যাক ফৰ্মটো হ'লে নাকা মানুহ নৈকো আপুনি কোৱা লগা আছে ইটো নিমিলে আপুনি জানিবি মই লাষ্টলি এটা কথা কওঁ মহান কন্যা খানটো জনম হোৱাৰ লগতে কিটা নাম দিব বাচ্চা জনম হোৱা পিছৰে নাম দিয়া টাইমে আটোৱা চেঞ্জাৰটো কাটি কিনা পিছি লৈ কিনা তো কাণ চিন্তা চিন্তা কৰে এইটো কিলে ইটো হ'লে মন চবকে থাকি কন্যা মানুহখান আগেইটো কোৱা নিচিনা কন্যা মানুহখানটো না কাণ চিন্তা থাকিব ইয়েদি মাৰিব মাৰিখাম ইয়েদি মাৰ পুৰা তাতো মাৰি না আছে আপুনি খামি চিন্তা কৰি থাকিব পাৰে হ'লেবি মই লাষ্ট কথা ক'ব মই কোৱা লাটো ট্ৰাইব খানকে আপুনি কোনটো ট্ৰাইব হ'বি আৰু চাৰ্ভাৰ ছ'চাইটিতে এগেইনষ্ট কৰি কিনে কোৱা নাই কিলে আপুনি কন্যা ফৰ্ম খানকে আপুনি কিলে লিখি আছে ইটো ধৰিলে ট্ৰাইব খান পৰা লিখিবি কোৱালা লিখা নহয় আপুনি ভাৱনা কৰি লিখা আছে আপুনি পিছি পাৰি থাকিব পাৰে পিছি জানি কিনে থাকিব পাৰে আৰু পঢ়িবি মই একো নাজানা মানুহ আছে দেই কিতাপ নপঢ়া মানুহ আছে মই শুনিবি মোৰখন নাজানা মানুহ বেছি ভাল নাজানা মানুহখানি ভাল ৰ লিখা পঢ়াখান লিখা পঢ়াখানটো গালতি কৰি দি না মানুহে কি না কথা ক'ব লাগে মানুহে কি না লিখিব লাগে না এইটো আপুনি ভালকৈ ষ্টাডি কৰিবি দেই আপুনি আৰু মই লগা কথাৰ পৰা কমেণ্টছ পৰা কেতিয়াবি ট্ৰাইব আৰু ট্ৰাইব মাজতে ঝগড়া গুৰু নাদিবি ভিডিঅ' নিমিলে আপুনি কি কৈ আছে ভাৱনা কৰিবি ভালকৈ মহান কন্যাখান বেছি খুচি পাই নাছে চেম্পিয়ন নোহাবে হ'লেবি আপুনি লগা এইটো কথা থাকি কিনা বেছি বিয়া পাই আপুনি এইটো লিখা দেখি কিনা কম কন্যাখান বেছি বিয়া পাই নাছে
किले किले लिखिबो इदो अपनी किले लिखिबो मोहन भी नागालैंड अंडर दे थाका कुन्याक फॉर्म आसनो इदो अपनी बुझिबे नेक्स्ट टाइम दे नाला कथा नकरे अपनी एबा की भावना गुइगना लिखि नासे इदो दोले आगे दे कोनिसना इसु गिबी ममांगे लबी और फॉर्म कुन्याक खान गिबी कोन के बिया बाइगना लिखि आसे इदो दोले एबोराय चाइ कुरि दबिदे मोहन पीसी बिया बाइनास इदो तो मोहन अपनी की किबा कुरि दिबो गन नय होलिबी मानु तो बिया फाल के बिया पाया इदिया मन चकम कुरि दिया पीसी पापासुदो मोहन इको न जाने मोहन इको कुरि दिया नाय होय कल्दी थागो बारे होलिबी कल्दी न थागा जगह दे इनका मन चकम कुरि दिया रो आवनी इदो भावना कुरि इदो नेबेदे कोन लिखि हिसाब अपनी की कोस अपनी फाल की स्टडी भी फाल की भावना भी इधर बिछिरे अपनी मोहन दे किन का एपोरे चाहिए करो कुरी लो भी अपनी नेक्स्ट टाइम दे होली भी इनका लगा की लिखी बोले से की कथा बोले से फर्स्ट दे अपनी स्टडी करी बिना और कथा इधर खान की ना कोबले से भावना करी ना कथा कुरी लो भी और लिखी लो भी दे बना इधर अपनी ये कोई दे से मोखान की लिखा दो छुट्टू ऐसे ना होली भी अलग मानू की लिखी सी अपनी की होबो इतने में अपनी फागे भावना करी ना नेक्स्ट टाइम तो भी लिखी भी और लिखियो ना थाका जगह ना लिखी थकी ना अपनी बार लिखा ना को ब्रह्म न होबो तो साइकिल ना थकी ना मोय होले तो होले भी इतने में इतो मोय को वाला तो कौन लिखी ऐसे कौन ब्रह्म कोन्या फॉर्म दो नागा मानो नोई कौन मा लिखी अपनी की बॉस इधर निमित्ते फैमिली मेंबर्स खान मोहन कोन्या फॉर्म खान पीसी मन चकम कुरी दिया करने मुझे तो कथा हुए होली भी मन सब भावना गुरु ना मन नागालैंड फोक क्राइसिस से होली भी इधर मोहन दोने कोन्या फॉर्म खान पीसी मन चकम कुरी दिस इधर करने इधर मुझे कथा हुए तो अच्छी लगा वीडियो तो मुझे देख खत्म पूरी दिबो और मैं कोई के ना चाहते हैं अब नहीं हन्ने कौन बा मानो के मन चुकम कुरी थी ना थाकी वो बोले नहीं मुझे माफ कुरी दिबी मैं कथा बोले मैं भावना गुरा दोइले फाल ने मेरी भावना गुरी ना कथा बोला से कौन लिबी फाल ने मेरे बिया नहोबो ने मेरे नेक्स्ट टाइम दे पिछले ना कौन लिबी मैं होले तू लिबी पास दे भावना गुरी ना काम करिबो लागि कथा को लागि लिखिबो लागि होना इतो कथा हुए ऐसे तो अच्छी लगा वीडियो दे यति बा खत्म करि देसे नेक्स्ट वीडियो के मान सब लोग बाय बाय।